টাকাইদি কারণ বড় কবং মাস রাই রকম বিএড পরিনাইরা বড় স্কলারশিপ নি মানকিসে বড় ফি রো কিন্তু বড় ফি আবো একটা অভ্যাসে পরিণত হই থাকা তাবনি ও ট্রিপল ইঞ্জিনি সরকার তামো অভ্যাস ও অভ্যাস সংখ্যা যদি ডেপুটেশন রিয়া হাঙ্কে কোনো দাবি দয়া আন্দোলন প্রটেস্ট খালাই হাঙ্কে বড় কোনো দিনবো লুকুরংনি হামকারাই দেবে বড় সামুখলাই আবার কাছে অভ্যাস হই থাকা মিন্স তামো মানে গুন্ডা সঙ্গই কয়েল বাজগই থুই তংনাই গুন্ডা বিশিংটি থাম্পি ওয়ারিয়াসা বড় সিসাই আবহাইতা মুক্তরিনি তো আবহাই কন্ডিশন সেম ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দিব প্রত্যেক বছর একদিন দুই দিন ইয়া প্রত্যেক বছর প্রত্যেক টাইম তাহলে এসটি স্টুডেন্টনি বাকি স্কলারশিপনি প্রবলেম নয় जों नुखा रिजन तामो একবার একরকম ইস্যু जों তাকলাই নুখা টোটাল 33,506 জন টোটাল স্কলারশিপনি বাকি ভেরিফিকেশন ওখা যারা এপ্লাই খাইনাই আপনি বিশিং স্টিল টুডে 5,152 5,152 হাই পেন্ডিং তামনি পেন্ডিং ফান্ড করে আরে ডাবল ইঞ্জিনি সরকার তাবুক তো তিপ্রাসা হামক্রাইনি তিপ্রাসা রংনি কক সানাইতে কাইসা এডিসিনি হাপাংবো তাবুক গদাল যা তিনটা পার্টিনি সরকার কেন্দ্র রাজ্য মিলিয়ে যদি সাধারণ তিপ্রাসা রংনি ও 25 করোড় হাই ফান্ড যদি রই মিয়া হাঙ্কে বুবো হাই সরকার চলিতং না আবার সিনি বাগে বেলাইনো ওয়ানামা সিংসা ক যে তাবুক চলিতং নাই ও ডাবল ইঞ্জিনি সরকার ট্রিপল ইঞ্জিনি ফানা হিন্দি ও ফানি সুফো কে বুবো হাই नों एडभार्टाइजमेंट के गोबां मा खालायो पोस्टार खालायो आगरतला रग पोस्टार कट कटर आबहाय पोस्टारिंग कट कटर स्कलारशिप बारायनानै डिमान्ड खालायो आबोखे बारायरिया तामो फान्ड इशू के नों तिप्रासा हामक्रायङै तिप्रासा रंनि बागै हामक्रायसि खालामियांके डाबल इन्जिनि सरकारनि तामो लाब आबंखा कारेन्ट सिचुएशन जिनि ओ स्कलारशिप रंनि बागै बरक सिनि जों तिनि मालायखा डाइरेक्टर बाय जों स्पष्ट भाबे साका जदि ओ अक्टोबर तालनि बिसय जदि स्कलारशिप माया हंके जों सिनि थानिते कोनो ऑप्शन करे जों प्रटेस्ट मा खालाने आंदोलन मा खालाने जों प्रतिनिधिमूलक दिनाव जागा फायका किन्तु नेक्स्ट टाइम जों प्रतिनिधिमूलक फायगला गोबां बाथ्रा रक बीएड नि स्टुडेन्ट रक जोंना कल खाय दं कक रोङै दं इभेन जों नुखा जेटा बीएड नि स्टुडेन्ट आगे 2018 नि आगे अब्दि 78,000 स्कलारशिप मानो ताबो बरक बुसुमान मात्र 68,000 माने प्राय 10,000 करे जों तिनि डिमान्ड नारखा स्कलारशिप बारायनानै नांनाय जे स्कलारशिप तंनाय ओ स्कलारशिप बारायनानै नांनाय आर जे पेंडिंग स्कलारशिप तंनाय ও তালনি বিষয় ক্লিয়ার মাখলাইনাই মূলত ও দুইটা ডিমান্ড আর থার্ড যেটা কক্তম মানে जों नुखा आबंखा गोबां मा একটা নগদ দুইজন বসা হংকে ই অরিজিনাল ইনকাম দুইটানো রইয়া जों किनि डाइरेक्टर अभिभावक कक साका बसाका आबना बरा ग्रान्टेड खालायनाय नों যদি একজন ফ্যামিলিনি যদি দুইজন সরাই হংকে একটা অরিজিনাল তাকেসা জেরাসে অ্যাসিস্ট্যান্ট সিগনেচার নাকে নং ইনকাম সার্টিফিকেট রেখে অ্যাপ্রুভ খালাইমানো তাই কাইসা হংকা যারা 2023-24 24-25 नि হোস্টেলত এপ্লাই খাইনাই বিএমএস পোর্টাল नि थ्रुते এতদিন আবো एक्टिव अंग्यख जों तिनि कक सालाके आबो एक्टिव खाइरो दिनै तिनि निसिमे आबो एक्टिव अंगनाय आरो जते एप्लाई खाइदि आ लास्ट जेटा कक अंखा आबंखा एमबीबी कलेज काइसे इश्यू अंखा 75% प्रेजेंट करि हिंके नाकि एमबीबी नि प्रिन्सिपल सिग्नेचर रिया बुनाफाय काबो टोटली रंग बिनि आबो खाइमानि चाया जों आबोनि बिरुद्ध प्रोटेस्ट खालाके जों तिनि कक साका आबो वेलफेयर जति राइट रिटेन जति आबो कमप्लेन खालाके बरक आबो स्टेप नानाय इभेन त्रिपुरा यूनिवर्सिटीयाव जों नुखा जे 5 জন নকবারা তংখে বরন হোস্টেলার অ্যাপ্লাই খাই মানো যারা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিনি স্টুডেন্ট তংনাই সনো নুই তংনাই শুধু ত্রিপুরা ইয়া টেকনো বা আদার্স ইকফাই ফানো নরংনো বাং কইনাই 5 জন মিলগুই হোস্টেলারনে সিগনেচারে হোস্টেলার অ্যাপ্লাই খাই দি নরংনে বা অ্যাপ্রুভ হংলাই যদি অঙ্গে হাঙ্কে ইনস্টিটিউট অঙ্গে হাঙ্কে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ফাই কমপ্লেন খাই দি বরক আপনা নাই নাই সো মূলত जों ओ डिमान्ड रखना तुइनो जों जगह फायका तिनिनि ओ सिनि प्रतिनिधिमूलक डेपुटेशनाव आं पियुसिनि जनरल सेक्रेटारि सुजित तिप्रा सेक्रेटारि मेम्बार अंकित मुरा सिंह बिलं देबबर्मा ताय बुखुरि देबबर्मा सिनि प्रतिनिधिमूलक जों दं